श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मे मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। एही बिच्छा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। ए राशि अधिपति मंगल महाग्रह। ए बिच्छा राशि सौर मंडलर 210 डिग्री ठारू 240 डिग्री मध्य अवस्थित। बिच्छा राशि अधिपति मंगल भाग्य स्थान रे अवस्थित अछंती। भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान रे। एही नवम स्थानटी बिच्छा राशि कर्कट राशि हेउतिबारु कर्कट राशि मंगलर नीच स्थान। एणु मंगल ए बिच्छा राशि सकाशे शुभ फल दे पारिबे नाही, एहा अशुभ फल देबे। मंगल महाग्रह नवम रे थिबारु आपणकर शत्रु भय हेबो। आपणकर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करिदेबो। आपण जे कोनोसी धर्म कार्य करबा को चाहिबे से कार्य रे आपनको मंगल बाधा देबो। आपणकर भाग्य हानि हेबो। काहारी सहित आपण कथावार्ता करुथिबा समय रे आपण एपरि कथावार्ता करिवे जा द्वारा कि अपर व्यक्ति आपनको भूल बुझिबे। बहु अर्थ नाश हेबो, हिनस्ता मध्य हेबे। कोनोसी धर्म अनुष्ठान रे आपण जोग देइथिबे किंतु सेठारे प्रशंसा परिवर्ते आपण निंदा पाइबे। आपण पूर्वरु करिथिबा करज जेउ माने आपनको करज देइथिले बहु दिन हेला अपेक्षा कलेनी, आपण ताहांकु सुजी पारु नाहंती, किंतु आपणकर कथारे से माने अपेक्षा करिथिले। एपरी समय वर्तमान आसुछि जे से माने आउ आपणक कथा को विश्वास करि पारिबे नाही। आपणक उपरे चाप सृष्टि करिवे, आपणकर मथा विचलित होई जिवो, आपणकर शरीर दुर्बल हेबो। एही दुर्बल हेबा कारणरु रक्त जनित रोग मध्य होई पारे किंबा जानवाहन दुर्घटना घटी पारे। रवि महाग्रह आपणकर षष्ठ रे अछंती। षष्ठ रवि शुभ फल देबे, अर्थात षष्ठ रवि वरदान सदृश फल दियंती। आपणकर प्रत्येक कार्य रे उन्नति कराइबे, आय वृद्धि कराइबो, कर्म रे किछि ना किछि आपनको साफल्य देबो। शत्रु माने आपनको जेते कष्ट देउचंती से कष्ट सामयिक लाघव हेबो। बहु रोग और दुख जंत्रणारु आपण एही समय किछि ना किछि त्राही पाइबे। आपणकर पूर्वरु पेट रोग थिला, से पेट रोग एही समय मुक्ति पाइजिबे। पूर्वरु कोर्ट कचेरी रे लागिथिबा जमीबाड़ी गंडगोल एही समय मध्ये आपणकर स्थगित होई जाय पारे
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ମାରି ବସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଠିକ ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ପେଟରେ ବାୟୁ ଜନ୍ମିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆମାଶୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ଜନିତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଲୋକ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଓ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଧାର ହେଉ, କରଜ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅଧିକ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ ଓ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ରହି କିଛିଟା ଲାଘବ କରିବେ। ବୁଧ ହେଉଛି ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ନରମ ଭାବରେ କଥା କହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରାୟତ ହେଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ରାଗି କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କରଜଦାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେ କର୍ମରେ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳିବ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଭ କରଜର ସୁଧ ଟଙ୍କାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ମାରାତ୍ମକ, ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଥିଲା, ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ନରହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦୋଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଦିନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବାଦ ମିଳିବ, ବନ୍ଧନ ଭୟ ମିଳିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଶରୀର ରୋଗରେ କ୍ଲେଶରେ ଓ କଷ୍ଟପଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନ ହାନି ହେବ, ପ୍ରାଣ ପୀଡା ଅଧିକ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ରହି କିଛିଟା ସୁଖ ଆଣିବ, ଯେଉଁ ସୁଖ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି। ତଥାପି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ଫଳକୁ ଶୁକ୍ର କିଛି ମାନ୍ଦା କରିଦେବ। ପଞ୍ଚମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚଳିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାହାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଅଛି ବା ସନ୍ତାନ
जन्म हेउनाहांती सेमाने एही समय शुक्र महाग्रहंकर प्रतिकार कले अर्थात बिछा राशि पंचम घर हेउची मीन घर, मीन घर रे शुक्र हेउचंती सिंहासन और शुक्र मध्य एही सिंहासन रे अछंती। एणु शुक्रंकर प्रतिकार कले सेमानंकर संतान प्राप्ति हेबार जोग अधिक रहउची। जेउ माने अविवाहित सेमाने विवाह निमंते यही शुक्रंकर प्रतिकार करा जिवो। एही शुक्रंकर प्रतिकार कले सेमानकर मध्य विवाह होई जिवो। हठात विवाह प्रस्ताव दक्षिण दिगरु आसीबो। शनि महाग्रह पंचम रे, पंचम शनि आपन को बहु अशुभ फल देबे। पंचम रे शनि गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपनकर स्वास्थ्य हानि घटे, आपनकर मर्यादा हानि घटे, बहु दुख दुर्दशा मान भोगिबे, अर्थ क्षय हेबो, आपनक हातरु धन कमी जिवो, आपनकर पूर्व गच्छित धन शून्य हो जाई पारे, संतान मानकर शरीर असुस्थ रहिबो, मानसिक अस्थिरता आपनकर वृद्धि पाइबो। पंचम स्थान उदर स्थान होइतिबारु एही समय रे पेट रोग मध्य आपनको होई पारे। राहु महाग्रह चतुर्थ रे भ्रमण करुछंती। चतुर्थ राहु मध्य अशुभ फल देबे, आपनकर स्वास्थ्य हानि हेबो, समस्त दिगरु सुख को नष्ट करेबो, मातृ विरोध कराइबो, वृथा भ्रमण हेतु आपनको बहु दुख कष्ट मिलिबो। एही समय रे जेते दुख कष्ट आसु आपण मातृ पूजा करंतु, अर्थात आपण प्रत्येक दिन प्रातः स्नान करी मांकर पादरे मुंड रखी मुंडियाटिए मारंतु। जेउ माने परिवार ठारू दूर रे रहउछंती सेइठारे मांको उद्देश्य रे प्रणाम टिए करंतु। जेउठारे निजर मथा लागुची भूमि रे सेठारू टिके रेणु आनी मुखरे पांतु ओ शरीर रे बोली दियंतु। आपणकर कौनसी ग्रह आपण को दुख कष्ट दे पारिबो नाही। आपण प्रत्येक स्थान रे जययुक्त हेबे। चतुर्थ राहु थिबा समय रे वृथा रे आपण को चतुर्दिग बुलाई दिए, ना चतुर्थ घर हेउची सुख घर, आपणकर सुख से हानि कराइबो। विवाहित मानकर स्वामी स्त्री मध्य रे एई समय कलह हेबो। किछि व्यक्तिंकर सामयिक हेउ बा दीर्घस्थायी हेउ स्वामी स्त्रींकर विच्छेद हो जाई पारे। जेउ माने कोनोसी पुआ की झियो अन्य जन को भल पाउछि, यही समय रे तांकर मध्य मान मनांतर हेबो। उभय को भूल बुझिबे। आपण धीर स्थिर होई कथा गुड़िक सबु शुणंतु, तापरे जाई विचार करंतु। हठात कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही। अत्यधिक क्रोध हेतु आपण विचलित हो जाई किछि भूल निष्पत्ति नै जाई पारंती। किछि भूल निष्पत्ति नियंतु नाही। केतु महाग्रह आपणकर नवम रे अछंती। केतु मध्य अशुभ फल देबे, आपणक मन रे विभ्रांति कराई देबे। प्रत्येक कार्य रे आपणकर क्षति हेबो, उपार्जन ह्रास हेबो, धर्म रे मति रही मध्य आपण अशुभ फल भोगिबे। देवता मानक सहित आपणकर प्रीति हेबो। एही गला 2025 मसिया मई मास रे बिच्छा राशि रो मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।